বুধবার এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয় সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে। প্রাক্তন পুলিশ সুপার বিজয় রেড্ডিকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। নবদায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার পাশাপাশি দায়িত্বভার তুলে দেন বিদায়ী পুলিশ সুপার বিজয় রেড্ডি। সিপাহীজলা জেলার বিদায়ী পুলিশ সুপার বিজয় রেড্ডিকে জেলা পুলিশ সুপার থেকে বদলি করা হয়েছে আইজিপি পুলিশ সদর দপ্তরে। সিপাহীজলা জেলা এবং বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। বিদায়ী পুলিশ সুপার এবং নবদায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার দুজনেই সাংবাদিকদের সঙ্গে নিজেদের মত বিনিময় করেন। বিদায়ী পুলিশ সুপার তুলে ধরেন সিপাহীজলা জেলায় তাঁর কর্মজীবন, অন্যদিকে নবদায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন সিপাহীজলা জেলায় নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করতে। 5 तारीख से लेके अभी हुआ है तो 2025 मार्च 12 तारीख आज शाम को अभी मैं चार्ज हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि हर बार जैसा नॉर्मली ना हो कि एक एसपी आ रहा है दूसरा एसपी जा रहा है, वैसे इस बार मैंने ये जानबूझ के कि आपको बुलाया, अभी जो नया एसपी आ रहा है उनको भी अभी बुलाया है ताकि वो भी आपसे पहले एक बार मुलाकात करें और जो दोनों साथ में जब टेकिंग और हैंडिंग ओवर होता है वो सबके आपके सामने करें ताकि आप भी लोगों को पता कर पाए कि नया एसपी आया हुआ है और जो भी उनका प्रायोरिटीज है वो भी आपके सामने प्रस्तुत करें। और ये एक चीज़, और दूसरा विषय, मैं इतना लंबा टेन्योर मेरा यहाँ पे हुआ है, ऑलमोस्ट लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है मेरा यहाँ पे, इसीलिए मैं फिर इतने दिन का हमारा जो रिश्ता है, इतने दिन का हमारा जो रिलेशन है, फिर भी मैं एक बार फिर याद करना चाहता हूँ आपको। এদিন সাংবাদিকরা বিদায়ী পুলিশ সুপার বিজয় রেড্ডিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই জেলায় সাংবাদিকদের কর্তব্য পালনে সব সময় সাংবাদিকদের পাশে ছিলেন বিদায়ী পুলিশ সুপার, যার কারণে সাংবাদিকরাও প্রশংসা করলেন প্রাক্তন এই পুলিশ সুপারের। ব্যুরো রিপোর্ট, সান্দন টিভি।